हेलो गाइस। तो बहुत सारा पिलांका आज बहुत सारा क्वेश्चंस नेबी माने क्वेश्चंस अच्छी तो से क्वेश्चन सब मु कलेक्ट करछि से क्वेश्चन गुडा कोन कोन पचार मु एका संगे सब आंसर देवा चेष्टा करिवि। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल रे बहुत कम वीडियो भी आछी तो समय हो नै जॉब रे टिके एबे नुआ नुआ जॉइन करछि से प्रॉब्लम हो तो ठीक अच्छे बट वीडियो रेगुलर आसो तुमको जति हेल्प करने मुझे चाहिए जी करें निहाती 100% मुझे देवाई चाहिए। ओके। एवरीथिंग तो फ्री रे ग्रुप रे पाउछ जहाँ भी पाउन ग्रुप रे पर्सनल मेसेज करदेव ग्रुप रे गोटे टाइम भी मुझे करदे 10 AM टू 12 PM पर्यंत ओपन रहिबो। तो सही टाइम भितर ग्रुप रे जेकोसी मेसेज करिपारिबो तुमे हैला तापर ओनली एडमिन माने ही मेसेज करिपारिबे। डिस्टेंस अलग पिला माने रहउछंती हैला जॉब रे भी अछंती तो से हूँ 2 आवर्स टाइम रखिए जो जहाँ भी किसी जब नेट थी से मेसेज कर। ओके। तो फास्ट ऑफ ऑल फास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नवा होची एग्जाम केबे हो। ओके। तो कौन कौन एग्जाम एबे अच्छी देखिदेवा टिके एबे होची एग्जाम तुम सीएसटी गोटे एग्जाम अच्छी ता संगे ओबीएस भी एग्जाम अच्छी। ओके। ता संगे ओपीएससी भी तो डिफरेंट एग्जाम अच्छी बट माने एक्चुअली कहते गले 70% पिला तो ये दुटा प्रिपेयर होचंदी सीएसटी और ओबीएस। ओके। ओपीएससी की छाड़ ओपीएससी तो मार्क बेस सिलेक्शन अच्छी ओपीएससी पीजीटी जोड़ा तो सेटा लेट तो सीएसटी ओबीएस तो कौनटा प्रिपेरेसन है। तो देखो तो आप फास्ट बहुत पिला पचार मुझे एका संगे इंटीग्रेटेड प्रिपेरेसन करी ना सहित हूँ ओनली सीएसटी जी ओबीएस जी फास्ट ऑफ ऑल मुझे कह आप प्रायोरीटी सेट करने हम प्रायोरीटी मैंने आप कौनटा चाहते आप जल्दी जॉब करने चाहते माने जस्ट एथर ही जॉब आपको फास्ट गोटे गवर्नमेंट जॉब जो दरकार अच्छी ताले मैं आपको 100% कहबी आप सीएसटी 100% एजुकेशन लागू गोटे जॉब तो हो निहाती 100%। ओके। जब गवर्नमेंट जॉब गोटे दरकार अच्छी जे मुझे गवर्नमेंट जॉब गोटे गवर्नमेंट जॉब गोटे आगे हो जाओ जहाँ जी। ओके। बट टिके जब रिस्क नवार अच्छे तो ओबीएस जी। ओके। बट ओबीएस इजियर देन सीएसटी। ओके मुझे कहीदे एथर एथर कौन सब थर है क्वेश्चंस सीएसटी टिके टप पड़े बट हूँ एथर सिलेक्शन हमार से सिलेक्शन हवा चांस बेसी प्रोबाबिलिटी बेसी अच्छी से जब गवर्नमेंट जॉब आगे चाहूँ ताले सीएसटी जाओ। ओके। आ सीएसटी रे सिलेक्शन टिके होची माने कौन मोर चांसेस अच्छी ओबीएस ठारू कारण ओबीएस दुईटा प्रोसेस सिलेक्शन होची इंटरव्यू रोचे सेकंड सिलेक्शन होची तो प्रॉब्लम हो टिके हैला। तो से सीएसटी मुझे कहबी गवर्नमेंट जॉब चाहूँ ताले आगे सीएसटी सिलेक्ट करो जदि तुम बहुत भी जो प्रिपेयर हो तो बहुत बेस्ट है बट प्रायोरिटी सेट कर पड़ है सीएसटी आगे एग्जाम हो तापर ओबीएस एग्जाम हो किंतु जदि कोरोना एग्जाम घुंचुचे सीएसटी एग्जाम घुंची पारे बट ओबीएस एग्जाम टाइम रे हो है तो डोंट वरी जदि सेमती ओमिक्रेल बहुत हाई लेवल न थाए तो नियरली आउ एग्जाम केबे हम से क्वेश्चन पचार जो चैनल पचार जहाँ कोई पचार मत जो मैंने पचार से अर्थलेस है। तो मु 2020 लिखी 2020 ओबीएस रे मुझे प्रिपेरेसन स्टार्ट कली मोर 2020 बीएड कंप्लीट है तो मु ओबीएस जो हूँ प्रिपेरेसन स्टार्ट करी जस्ट ओबीएस जान ना प्रिपेरेसन स्ट्राटेजी कौन जान नी बहुत प्रोब्लेम माने स्टार्टिंग कौन कि से ग्रुप सब जिन फ्री अच्छी कारण मो से सब प्रोब्लेम फेस करी। ओके। तो किसी कौन के प्रिपेरेसन हम ना कि गाइडेंस क्या किसी जना कई जानते है तो ये टिके समस्त जानीगले समस्ते किसी पिला क्वालिफाई कले सब जानलुणी कि जॉब जॉइन कले तो समस्त गाइडेंस किसी हो गले। ओके। से किसी नाला नुआ नुआ सब किसी फास्ट टाइम एग्जाम सब किसी होता। ओके। तो जानी ये सब तो 2020 मतलब स्टार्ट कली ओबीएस प्रिपेरेसन बहुत फास्ट 2 मास बहुत लगातार पढ़ी है माने बहुत भल से प्रिपेरेसन करी माने करंट अफेयर्स 1 ईयर कंप्लीट कर दी सहित हूँ स्टैटिक जीके एंड मैथ्स एंड मोर जो सब्जेक्ट फिजिक्स तो भल से कंप्लीट करी माने भल से चलता बट जो गवर्नमेंट बाहर दुई वर्ष 3 वर्ष पर्यटन जॉब बाहर तो सांगे सांगे मो 100% प्रिपेरेसन 10% प्रिपेरेसन चली आसली। ओके। तो प्रोब्लेम है से मुझे से 4-5 मास जो वीक करदेली मो प्रिपेरेसन को तो मुझे ओबीएस आमर 3टा सीट थी टोटाल 3टा सीट थी पीजी फिजिक्स तो से 3टा सीट्रे मुझे गोटे सीट नहीं पारि मुझे जो रिटर्न क्वालिफाई करी तो बट मुझे साटिस्फाई मुझे जानीगली रिटर्न क्वालिफाई करी बट हूँ इंटरव्यू मो टफ हो कारण मु टॉप 5-6 रही बट हूँ मत इंटरव्यू आसीपारे माने कारण जेहेतु सीट बहुत अल्प थिला तो मुझे से जो 4 to 5 मंथ्स एग्जाम हम न हम भितर रहीगली तो से जो 4-5 मंथ्स मुझे लैक करदेली जो प्रिपेरेसन टा तो मत से ओबीएस से थर माने बजे मोपाई माने रिटर्न क्वालिफाई कली बट हूँ इंटरव्यू
ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ନା ହେଇପାରିଲାନି। ରିଟେନ୍‌ରେ ଭଲ ଦେଖ ବହୁତ ଛୁଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ OBS ରହୁଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କାଟିଦେବେ। ଆରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିଛି କାଟାଯାଏନି ହେଲା। ତୁମେ ରିଟେନ୍‌ରେ ଭଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର କର ଆରାମସେ ତୁମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବ ହେଲା। ଓକେ, ତ OBS ପାଇଁ ବି କହିବି କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଯିବ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି ହେଲା, କେମିତି ହେବ ସେ ସବୁ ଆଗକୁ କହିବା ହେଲା। କଟ୍ ଅଫ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଚାଲ ଯେ 70% ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ହେଲା, ମିନିମମ୍ 70% ହେଲା। କେବଳ ହେଉଛି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ 60% ରଖିଲେ ବି ତୁମେ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ବାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ମାନେ ରିଟେନ୍‌ରେ ମିନିମମ୍ 70% ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ 100% କନଫର୍ମ ଜବ୍ ହେଲା। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଯେତିକି ମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ମାର୍କ 100% ମାର୍କ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍‌କୁ ମାନେ ଟିକେ ବି ଲାଘବ ଆମେ ଦିଅନ୍ତୁନି। କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ସେଇଟା ଯେବେ ବି ହଉ ତୁମେ ଏକାଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, କ୍ରାକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି କ୍ରାକ୍ କରିପାରୁନ ପୁଣି ଯଦି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷରେ ଇଏ ହେଉଛ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ଆସିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏବେ ହେଲା, ଜବ୍ରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ନୂଆ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ। ଓକେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି 100% ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ 10ଟାରୁ 11ଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି, 10ଟାରୁ 12ଟା ହେଉଛି ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ତା ଭିତରେ ତୁମେ ମେସେଜ୍ କରିପାର। ତ ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲାବସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ବେସିକାଲି CST ପାଇଁ ହେଲା। ତ OBS ପାଇଁ CST ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କରି ପଢ଼। ଦୁଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନି, ଦୁଇଟା ନାଁରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଛିକି ପଢ଼ ହେଲା। OBS ପିଲା କହୁଛନ୍ତି OBS ପ୍ରାଇଭେଟ୍, କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନୁହଁ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ 100% ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଜବ୍ ପାଇବେ, ସେଠୁ ସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ହିଁ ପାଇବେ ହେଲା, ସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ହିଁ ପାଇବେ ହେଲା। ଆପଣ 6 ବର୍ଷ ସେଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଠି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 6 ବର୍ଷ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ। ଅବଶ୍ୟ ସେଠି 6 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଉ ତ ଜାଣିଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ସେମିତି ହେଲା। ଆଉ OBS ପିଓରଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ NPS ଲାଗୁ ହେଇଗଲାଣି, ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍। ତ GIS ବି ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଓରିଡ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ତ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, ତ ଓରିଡ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲାବସ୍ ଫର୍ ହେଉଛି ତୁମର ଇନିସିଆଲ୍ ଆଡଭେଣ୍ଟିଚର୍ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍। ତ ମୁଁ ବେସିକାଲି ସାଇନ୍ସ ପିଲା, କାରଣ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ତ ଦେଖୁଛ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରୁଛ ଯେମିତି ତୁମର ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିଏଟିଭ୍, ତ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରୁଛ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛ ମୋର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, ତ ଆରାମସେ ତୁମେ ଫଲୋ କରିପାର ହେଲା, ଯାହାକୁ ଯେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କରିପାର। ବଟ୍ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଦେଖିଲି ଟିକେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠି କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଫଲୋ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା, କ'ଣ କେମିତି ପଢ଼ିବେ। କାରଣ ସେମିତି କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଭଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲି ତ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି କରିବେ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ମୁଁ OBS ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ମୁଁ ମାନେ କହିତେ ଗଲେ OBSର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ରିଟେନ୍ରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟପ୍ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଟପ୍ ନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଜଣା ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯଦି ଆପଣ ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ ହିଁ କରିପାରିବେନି। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନା, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଜଣାଥିବା ଦରକାର, କେମିତି ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଲି ୱାର୍କ କରିକି ଆପଣ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ଆପଣ ପାଇବା ଦରକାର। ଆପଣ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଟ୍ ଅଫ୍, ଆଉ ସତ କଥା କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ କେତେ ଯାଉଛି କଟ୍ ଅଫ୍, ତ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ତ ତା ପାଇଁ ଏବେ ଅଡ଼ିଓ ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଗକୁ ଆସିବ। ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ତା ସାଙ୍ଗେ ସିଲାବସ୍ କେଉଁଟା ମୁଁ ପଢ଼ିବି କେଉଁଟା ବି ଲିଭ୍ କରିବି, କାରଣ ଆମ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତୁମେ 2 ମନ୍ଥ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଧରିକି ଚାଲ ହେଲା, 2 ମନ୍ଥ ପୁରା ହାତରେ ଧରିକି ଚାଲ ହେଲା। 2 ମନ୍ଥ ଏବେ ତୁମ ଆଜିଠୁ ଗଣିଦିଅ ଯେ 2 ମନ୍ଥ ତୁମ ହାତରେ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଭାବିନିଅ ଜାନୁଆରୀ 9, ତୁମେ ଭାବିନିଅ 10th ଜାନୁଆରୀ 10 ଠୁ ଓକେ, ତୁମେ 2 ମନ୍ଥ ହାତରେ ଅଛି। ତ 2 ମନ୍ଥ ହାତରେ ଅଛି, ତ ସେଇ 2 ମନ୍ଥ ହାତରେ ଧରିକି ତୁମେ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ଯଦି ଆଜି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇନି ବି ତୁମେ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବି ହେଇଯିବ ହେଲା। ସିରିୟସଲି ମୁଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛି CST ପାଇଁ, ଓନ୍ଲି କହିତେ ଗଲେ 20 to 25 ଡେଜ୍। ଓକେ, ତ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କରୁନଥିଲି, ଆଗରୁ ମୋର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିୟର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛି ଯେ ହେଉଛି ତୁମେ ଆସିବ ଖାଲି ଏବେ ଯେ 10-15 ଦିନ ପଢ଼ିବ, ସେମିତି ତୁମକୁ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ଡେପ୍ଥଲି ପଢ଼ିତେ ହେବ, ମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରତେ ହେବ ତା ସହିତ। 6 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ତ ଏବେ 8 ଆୱାର୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ ହେଲା। 8 ଆୱାର୍ସ ଷ୍ଟଡ଼ି ଏବେ ଦରକାର ସିରିୟସଲି। ମୋ ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ରୁ ହିଁ ଫଲୋ କରେ ହେଲା। ଓକେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମେ ଯାଇକି ଫଲୋ କରିପାର। ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେଇ ଆମର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ତୁମ ମାନେ ନୟା ବଚାଇବ, ତ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲାକୁ ଫଲୋ କର। ଏବେ ତୁମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସରି ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନୋଟ୍ ବନେଇବା ଚାଲୁ ରଖ ହେଲା।
ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନିଜର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବା ଚାଲ। ଯାହାଠୁ ଯେତେ ନୋଟ୍ ଆଣ ସେ ନୋଟ୍ ତୁମେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବନି। ମୁଁ 100% କହିଲି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ ବନେଇନ। ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବନି, ମୁଁ ସେ 8 ଘଣ୍ଟା 9 ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଟପିକ୍ ଯେମିତି ଲଜ୍ ଇମୋସନ୍ ତାର ପାଖାପାଖି ହେଉଛି 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋଡ଼ ଦେଖିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାରେ। ଆଉ ତୁମକୁ ସେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ସ୍ପିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ ବି ବନେଇବା ପାଇଁ ହେବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ରିଭିଜନ୍ ହେଲା। ତୁମକୁ ଡେଟାକୁ 2 ଟାଇମ୍ସ ଡିଭାଇଡ଼ କରିତେ ହେବ, ଗୋଟେ ଡେ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ଓକେ, ତ ଡେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ 6 PM ଟୁ ତୁମେ 6 PM ଟୁ ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହେଲା 11 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଯାଏଁ ବି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ମୋଟେ ନ୍ୟୁ କିଛି ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ରିଭିଜନ୍। ଓକେ, ତ ରିଭିଜନ୍ ଯଦି କରୁନ ସତ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବନି ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲା ଏନି ଏକ୍ଜାମ୍, ସେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହଉ ତୁମେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ତୁମେ ଯଦି ରିଭିଜନ୍ କରୁନ ଓନ୍ଲି ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ ଏବେ ବି ପଢ଼ି ଚାଲିଛ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବନି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରିଭିଜନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ। ତ ରିଭିଜନ୍କୁ କେବେ ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଟିଚର୍ସ କୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ କେହି ଫଲୋ କରୁନ ସତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ୁ। ଓକେ, ତ ରିଭିଜନ୍ ହେଉଛି ତୁମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ରିଭିଜନ୍କୁ ତୁମେ ପଛେ ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ ଦିନରେ ନ ପଢ଼ିପାର, ବଟ୍ ରିଭିଜନ୍ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହେଲା। ତ ରିଭିଜନ୍ ଯେତେ କରିବ ସେତେ ବେଟର୍ ପାଇବ, ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଲାବସ୍ ଉପରକୁ, ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ 150 ମାର୍କ 50 ମିନିଟ୍ସର 150 ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 150 ମାର୍କ୍ସ ଆଉ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି ହେଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି। ତ ଏଇଥର ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କ'ଣ, 50 ମାର୍କ୍ସ ରହୁଛି ତୁମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 1ଟା, ଆଉ 100 ମାର୍କ୍ସ ହେଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି ହେଲା। ସାଇନ୍ସ CBJETରେ ବି 100 ମାର୍କ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସରେ ବି 100 ମାର୍କ୍ସ। ଓକେ, ତ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଆମେ ଓନ୍ଲି ଏଥିରେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ଟିକେ କଭର୍ କରିଦେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓକେ, ଏଥର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ବୋଥରେ ରହୁଛି ତୁମର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟି, କମ୍ପ୍ଲିଟେସି, ପେଡାଗୋଜି, ଇଭାଲୁଏସନ୍। ବହୁତ ପିଲା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୁଁ 100% କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତୁମେ ଏଠି ଯେତେ ବି ଭଲ କର ତୁମେ ଏଠୁ 25 ଟୁ 30 ମାର୍କ୍ସ ହିଁ ଆଣିପାରିବ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି 25 ଟୁ 30 ମାର୍କ୍ସ। ଓକେ, ତ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବ ଓନ୍ଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏବେ ତୁମେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯଦି ଆଗରୁ ପଢ଼ିନ, ତୁମେ ଏଇଟା କେତେ ମାର୍କ ପଡ଼ିଯିବ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ 10 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା 10 ମାର୍କ। ରିଜନିଂ ହେଉଛି ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟେସି 10 ମାର୍କ, ପେଡାଗୋଜି ହେଉଛି 15 ମାର୍କ, ରିଜନିଂ ହେଉଛି 15 ମାର୍କ। ଓକେ, ତ ରିଜନିଂରେ ତୁମେ ଭଲ କରିବ ହେଲା। ରିଜନିଂ ଦେଖିବ ଆଥର ଦେଖ କେତେ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ବଟ୍ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା, ସରିଗଲା। ତ ତୁମେ କହିପାରିବନି ଯେ ଏଇଟା ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ହେଇଥିବ ଆଉ ଏତେ ଅଳ୍ପ ମାର୍କରେ। ଆଥର 90 ମାର୍କ୍ସ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲୁ, ଏଥର 50 ମାର୍କ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ତ ଆ ପଛରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଏତେ ନଷ୍ଟ କରନି। ତୁମେ ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ ପଢ଼ି ଏତେ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ କରିକି ଆସିବ। ପେଡାଗୋଜି ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ତୁମେ ସେଇ 7 ରୁ 10 ଭିତରେ ସ୍କୋର କରିବ, ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ତୁମେ 7 ରୁ 10 ସ୍କୋର କରିବ 100%। କହିଲି 7 ମାର୍କ ତ ମିନିମମ୍ ରଖିକି ଆସିବ ହେଲା, ଯାହା ଟିକେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ବି ଥିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପଛରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ଦେଖ, ପେଡାଗୋଜିଟା କ'ଣ ତୁମେ ବିନା ପ୍ରେସରରେ, ତୁମେ ପ୍ରେସର ଥିଲେ ବି ପଢ଼ିପାରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେ ଆସିଲେ ପ୍ରେସର ଥିଲେ ବି ପଢ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ପ୍ରେସର ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିବନି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରେସର ଟାଇମ୍ରେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ନା ପଢ଼ିପାରୁଥିବ ନା ରିଭିଜନ୍ କଲାବେଳେ ମନେ ରହୁଥିବ। ତ ଏବେ ତୁମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବା ଦରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ନ ସରିଛି, ଓକେ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଲାଷ୍ଟ, କାରଣ ଫର୍ମ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପରେ ମାସେ ମିନିମମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳିବ ହେଲା, ଏଇଟା 100% ସିଓର। ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ନ ସରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେତେ ଟାଣି ପାରୁଛ ଟାଣ। ନୋଟ୍ ବନାଅ, ରିଭିଜନ୍ କର, ନୋଟ୍ ବନାଅ, ରିଭିଜନ୍ କର, ନୋଟ୍ ବନାଅ, ରିଭିଜନ୍ କର। ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ସ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍ 3ଟା ଅଛି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଅଛ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ବି ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଅଛ ଯେ ଫିଜିକ୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଣିଛ, ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପକଡ଼ ଅଛି ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ ବଟ୍ ଭଲସେ ଦେଖିବ, ଯାକ ଥରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ହେଲା। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଜାଣିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାବୁଛ ଯେ ଫିଜିକ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ତୁମ ଅଛି, ତ ଫିଜିକ୍ସରେ ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ିବି 25-26ଟା ନିହାତି 30-20-25 ତ ଠିକ୍ କରିଦେଇ ଆସିବି। ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ଫିଜିକ୍ସ କେବେ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବନି ସେତିକି। ଓକେ, ଫିଜିକ୍ସ କେବେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବି ଫିଜିକ୍ସ ତୁମର ବହୁତ ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଦେବ, ବହୁତ ଟାଇମ୍। କାରଣ ଫିଜିକ୍ସ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବ, ସେଠି ତୁମେ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ୱାର୍କ ପାୱାର ୟୁଜ୍ କରିବ, ସେଠି ତୁମେ ପୁଣି ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ।
ओके तो 3टा कॉन्सेप्ट यूज करके तुम थॉट कर भाभी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सारा से तुम नियरली 5 मिनिट्स यूज करथिबो जे तुम से केमिस्ट्री रे 5 मिनिट्स से 5टा क्वेश्चन सॉल्व करथिबो जे तुम कॉन्सेप्ट खाली भलसे पढ़ी जाइथिबो ओके तो तुम्हें कौन टाइम दबो तुम्हें चूज कर तो मो फेवरेट माने मु देबी जदि मु चूज करिए मु केमिस्ट्री आ मैथमेटिक्स कारण मैथमेटिक्स 40 मार्क्स अछि माने मैथमेटिक्स एथरो केही छाड़ीबार नाही मैथमेटिक्स आथरे इजी पड़ता तो एथरे भी इजी पड़िबो ही पड़िबो मु 100% कहली हला तो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को भल से टाइम दियो जो मैंने फिजिक्स ऑनर्स पिला से माने फिजिक्स को न देखले भी चलिबो माने होची हल्का हल्का जेमती ऊपर ऊपर देखो भीतर बेसी डीपली देखा दरकार नहीं एमती किछि क्वेश्चन तुम आजियो 7-10टा तो पाखा क्वेश्चन आजियो सफिशिएंट ना तुम भाबो जो माने 100 क्वेश्चन तुम भाबो जो होची 2 पॉइंट केते तमर अछि 150 मिनिट माने 2 घंटा 30 मिनिट अछि हला तुम से जो फास्ट 50 मार्क क्वेश्चन केते करिवो 50 मार्क क्वेश्चन को मु तुमको कहले 30 मिनिट्स लागि जो 30 मिनिट्स कम अधिक समय लगे बहुत पिला कम समय तो काटी लगे 30 मिनिट्स है 100% मुझे कहली है 30 मिनिट्स तो लगे ओके तो 30 मिनिट्स पर तुम बाकी रहा हूँ कंटेंट कंटेंट हूँ मैथमेटिक्स हूँ 40टा क्वेश्चन जब 40टा क्वेश्चन कारण मैथमेटिक्स तुम करने हो आ 40टा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पढ़ाई खाली 40टा क्वेश्चन पढ़ाई तो केते समय लगे जान 30 मिनिट लगे है 30 मिनिट लगे पढ़ाई ओके ताकू पुणी सल्व करने मिनिमम सेमती भी 30 मिनिट सब क्वेश्चन न सल्व कर जिते क्वेश्चन सल्व कर तो घंटे घंटे पड़ेगा आ घंटे भितर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री सारी पार है तो मैथ को तुम भाव 50 मिनिट जाऊँगी आ फिजिक्स केमिस्ट्री तुम हूँ मिनिमम केमिस्ट्री भी 25-30 मिनिट लगे है 50-30-80 आउ केते रहा आउ 30 आउ हूँ 30-40 मिनिट 40 मिनिट तुम फिजिक्स केतटा क्वेश्चन कर से 10-12टा ही कर तो सेमती हो पारनी तो ओनली तुम जिते भल स्टूडेंट हेले भी से कंटेंट देखो आम जी सब पिला प्रीवियस थर क्वालिफाई कर तो समस्त देखिए कंटेंट बहुत कम मार्क रखी है ओनली पेपर 1 जो मैंने 60 62 52 53 एवरेजली 50+ तो समस्त रखी ओके तो से कंटेंट उपर बेसी मार्क आसो ना तो कंटेंट उपर समस्त एवरेजली से 35 रु मैंने मुझे मैक्सिमम कौन कारण कंटेंट आउ नेगेटिव मार्किंग अच्छे तुम मैंने जहाँ मारदे आंसर हेनी नेगेटिव मार्क से कंटेंट उपर 35 रु 45 भितर मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जदि मैथटा इजी पड़गला से 10 मार्क इनक्रीज कर पार ना से 35 रु 45 ओके आउ तुमर हूँ सेपटू 25 तो कटअफ एथर से मुझे नियरली 50 आड़े ही रहा 50 to 55 रेंज ओके 50 to 55 रेंज भितर कटअफ रहा लिखी रख मुझे कटअफ गोटे फाइनाल कटअफ भी आनी बट मुझे कहूँ 50 to 55 ही कटअफ तुम रेंज रेनराल ओके जदि क्वेश्चंस जेमती पड़े सेमती लेवल पड़ो जदि ताठू इजी पड़ो मत लगुच तो इजी पड़ो इजी पड़े कटअफ टाइम अधिका जापे ओके ओके तो से जिनटा को बहुत भल से भाव कर तो बुझल तो पीसीआर में बेसी केमिस्ट्री और मैथ को फोकस कर फिजिक्स को सेमती बेसी फोकस जिते फोकस कले भी नॉर्मल क्वेश्चंस मुझे सिलेक्शन देदेवी से तुम करगले तुम ऑटोमेटिक कौ चैप्टर देदेवी से करगले तुम आराम से 10-12 तो रखीदेव है 10 तक तक रखी 10 तो रही है क्वेश्चन से इजी आसो मत 99.99% आंसर हो मैंने क्वेश्चन इजी आसो है जदि SC ST पिला सांग तुम एग्जाम हो सॉरी ओके तो देखिए सिलेबस कौन कौन इंपोर्टेंट तुम पेपर 1 तो तुम जान केमती प्रिपरेशन हम है अलरेडी प्रीवियसली प्रिपेयर हो तो ठीक है जदि करेन्ट अफेयर्स स्टैटिक जीके करेन्ट अफेयर्स गोटे पचास पिला तो से कौन हो तुम ओडिशा जीकेटा को देखी दे जाओ है ओडिशा जीके को देखी दे जाओ आउ तुम हूँ आर्टिकल देखी दे जाओ है आर्टिकल को देखी दे जाओ आर्टिकल माने जो आर्टिकल शेड्यूल एगुड़ा सब देखी दे जाओ से तुम पक्का कहली तो 15 मार्क्स आस ना तो ये ओडिशा जीके एत देखले मिनिमम 5टा ରୁ 6टा क्वेश्चन पाई है ओके आउ तुम हूँ साइंस माने कहले इवेंट जमी हो डीआरडीओ फेड किसी रिसर्च उपरू तो से किसी हाँ आउ गोटे मिडिल लेवल इंडिया है हिस्ट्री उपर देखिए हिस्ट्री उपर देखो मिडिल लेवल इंडिया जमती हूँ मोगल सल्तनत एगुड़ा उपर देखी दीजिए टे क्वेश्चन गुड़ा है मिडिल लेवल इंडिया रू तो सेठू तुम मिसिले टोटाल तुम पाखापाखि 8 ରୁ 9 मार्क तो स्कोर कर आउ से डिपेंड कर बाकी जिनस तुम अधिक मार्क रखापी है तुम टेस्ट स्टार्ट कर बट एत जिन तुम देखी दीजिए कहले 8 to 9 मार्क रखीज मुझे देखी से मार्क रखी ओके 15 ରୁ 8 मार्क मैंने बहुत मार्क है
पुणी स्टार्टिंग एथिरे करेंट अफेयर्स जीके भास्ट जिनिस रिजनिंग एबिलिटी एथर बहुत डीआई काटी देछि तो डीआई पे टेंशन नहीं है तो आराम से तुम कर परियो 10 मार्क अच्छी रिजनिंग है रिजनिंग 15 नहीं 10 मार्क अच्छी है भूल कर देली 15 तो कम हूँ देख तुम देख से रखिल हूँ 8-9 मार्क ये रिजनिंग के रखिपर रिजनिंग 10 ରୁ 8 तो कनफर्म है 8 कनफर्म रहा एक्चुअली कौन ये गोटे भूल गले कम मार्क हो तो गोटे भूल गले कमी जाए कंप्यूटर भी सही है सही 7 भाव है तो आ पेडागोजी तुम्हें एठी भी सही 8 ରୁ 9 भितर रखिपर है ओके सेति ही रहिबो है जब क्वेश्चन इजी पड़गला कि बट जो क्वेश्चन पड़े से पढ़ो ताले एति ही रखिपर है जे पढ़ुथो आउ टे गोटे दी मार्क एक्सट्रा पढ़ी पार मैंने अधिका बट गोटे दी मार्क मुझे भावुनि तुम ये अधिका टाइम दब कारण से भी तुम कंटेंट्स मार्क बढ़ियार अच्छे तो कंटेंट्स भी पढ़ार अच्छे है तो 8 7 15 ओके तो 15 ये 16 है मैंने पाखापाखि 30 तो सी 25 ରୁ 30 रेंज भितर ही मार्क रोचे है तो पेपर 1 जो जी 30 प्लस कर दूसरे मैंने बहुत भल स्कोरिंग तार आसो आ सी भल डिस्ट्रिक्ट पाइज तार सिलेक्शन हो ओके आ तुम एथर बहुत भल भी चान्स अच्छी कारण हो जो मैंने सिलेक्शन होती एनओसी सिस्टम ना तो एनओसी मिलूनी तो तुम प्रोब्लेम किसी हेनी जो मैंने एथर एपेयर कर तो भल चान्स अच्छी तो तुम तुम सीट किसी माने नष्ट हवा होना ठीक अच्छे तो आराम से प्रिपेयर हो और एनओसी दि जाऊनी ओके तो यही चैप्टर तो फिजिक्स रे कौन कौन चैप्टर देखियो तो फिजिक्स रे देखो फिजिक्स रे तुम्हें नॉर्मल लॉज ऑफ मोशन काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन तो विथ एक्सीलरेशन टिक हल्का ऊपर देखि दियो हला ए प्रोजेक्ट मोशन ऊपर क्वेश्चंस आसीबो तमरो हला देखि दिजो पढू नाही फट पढि जियो केतल हला 100% फ्रिक्शनल फोर्स मोमेंटम कोलिजन प्रॉब्लम है तो ये ऊपर टे देखी दीजिए क्वेश्चन बट टे लॉज ऑफ मोशन काइनेटिक इक्वेशन मोशन टे देखी है एक्चुअली ये यूनिट 1 टा बहुत भास्ट टॉपिक माने पूरा कहते गले तुम पूरी देछि चैप्टर माने माने प्लस 2 रो फर्स्ट ईयर पार्ट पूरा पूरी देछि यूनिट 1 तो से तुम चाहो स्किप भी करि पारो नले खाली ओनली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टरटा आ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से जो हमर मोशन इन ए प्लेन से चैप्टर देखि दीजियो बस एनाफ है ग्राविटेशन को छाड़ब ना ताको देखिकी जीव बट जिते देखिक गले भी सी तुमको सेटा हूँ तुमको टाइम टेकिंग नब कहीं भी नपारे है बट ताको छाड़ी जीवन जब फसीज से भाया क्वेश्चन तो आराम से फसीज है तो ग्राविटेशन को छाड़बनी भल से देखिए ग्राविटेशन को है ग्राविटेशन को छाड़ब ना है तो सी सियोर 2टा क्वेश्चन तुमको मार्क देखी 100% ओके ग्राविटेशन में सिलेक्शन दो ना ग्राविटेशन पक्का तो भल से देखिए एठी कौन देखिए जीव एठी बर्नौलीज इक्वेशन देखिए जीव एक्सेस प्रेशर 100% क्वेश्चन पाइबो ओके सरफेस टेंशन ऊपर 100 सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी ऊपर 100% क्वेश्चन स्टोक्स लॉ 100% है आउ तुम पाइबो हाँ कौन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रो तुम से जो सीपीसीबी स्पेसिफिक हीट है स्पेसिफिक हीट लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी ओके तो ये दुटा को भल छाड़ब ना भल से देखिकी जीव ये चैप्टर ये देखिकी जीव एनाफ ओके आउ तुम ए भी देखिपार जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रे तो से जो इटा आमर जो बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पॉइजन्स रेशियो एनादर वन रोची एटा होची तमर कोन जस्ट टंग मिस होची तो ये चार्टा भीतर रिलेशन गोटे अच्छे से रिलेशन टाक देखी दीजिए है रिलेशन देखी दीजिए आउ एप्लिकेशन भी गोटे तार रोज लास्ट को हुक्स लॉ रो सेटा भी देखी दीजिए हुक्स लॉ रो कर्व ग्राफ टा देखी दीजिए ओके हुक्स लॉ रो ग्राफ टा भी देखी दीजिए तापर क्वेश्चन आसुची बस ये चैप्टर एति देखी जीवो तुम तापर 2-3टा क्वेश्चंस इजीली पाई जीवो है बट जो सीपी तुम कहली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जिनसा छाड़ब ना ओके लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी स्पेसिफिक हीट रिलेशंस अच्छी तो से सब जिन भल से देखिकी जीव
ହେଲା ଏକ୍ସେସ୍ ପ୍ରେସର ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯିବ ସବ୍ ବବୁଲ୍ ଏୟାର ବବୁଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ନୋଲିସ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଲ ଆଉ ପଇସେଲ୍ସ ଲଟାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡର ଡପଲର ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖି ଦେଇଯିବ 100% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମାନେ ଯଦି ପଡ଼ିବ ତ ଉଠେଇ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁମର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବିଟ୍ସରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ହେଲା ବିଟ୍ସରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ସେଠି ରହିଯାଉଛି ଏଠି ହଁ ତୁମେ ଏଠି ଏଥିରେ ଦେଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ୱାର୍ଡ଼ଟା ହିଁ ନାହିଁ ପକାଇ ଦେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ এই ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ସେଟା ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ତୁମେ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଇଯିବ ସେ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ହଁ ଓପନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ପାଇପ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ପାଇପ୍ ହେଲା ତ ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷଟା ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଯିବ ଭଲସେ ଓପନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ପାଇପ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ପାଇପ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବ 100% ଆସିବ ଏତିକି ଦେଖିଯିବ ପାଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ତୁମର ସାଉଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ଼ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ଟେମ୍ପରେଚର ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁ VRMS ହେଲା ଡାଇଲ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଟୁ ରୋଟର ଅଫ୍ ଟି ତ ସେଇଟା ବି ତୁମେ ସେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଦେଇଯିବ ଏତିକି ଏତିକି ହିଁ ଦେଖିଯିବ 100% ହେଲା ନର୍ମାଲ୍ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଅପ୍ଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ଦେଖିଯିବ ଅପ୍ଟିକ୍ସରେ ତୁମେ ଦେଖିଯିବ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ମିରର ହେଲା ସ୍ପେରିକାଲ୍ ମିରର ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ ତ ନର୍ମାଲ୍ ଦେଖିକି ଯିବ ତାପରେ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହଁ ଲେନ୍ସ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କନଭେକ୍ସ କନକେଭ୍ ଲେନ୍ସ ତାପରେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଲେନ୍ସେସ୍ ହେଲା ତାପରେ ହେଉଛି ତୁମର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଆଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଛାଡ଼ିବନି ଜମା ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥର ଆଉଥରେ ଆସିନି ଏଥର ଆସିବ 100% କହିଲେ 100% ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଭଲସେ ଦୁଇଟା ଦେଖ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦୁଇଟା ଅଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବି ଦୁଇଟା ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଭିଜନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଫିନିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ରେ ବି ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଭିଜନ୍ ଇନଫିନିଟି ହେଲା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖିକି ଯିବ କେସ୍ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ 100%। ତାପରେ ୱେଭ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ହାଇଜେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଭିତରେ ଏଥିରେ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାର ହେଲା କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ହେଲା ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ରେ ଦେଖ ତୁମେ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ତ ଏତେ ଆସୁନାହିଁ ଫିର୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିକି ଯିବ ହେଲା ଗୋସ୍ ଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡାଇପୋଲ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଯିବ ହେଲା ଆଉ କ୍ୟାପାସିଟରଟା ଦେଖିକି ଯିବ ହେଲା ପାରାଲାଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସ୍ପେରିକାଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟର ଫର୍ମୁଲା ଦେଖିଦେଇଯିବ ପାରାଲାଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କ୍ୟାପାସିଟର ସ୍ପେରିକାଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସେଇଟା ସିଲିଣ୍ଡିକାଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟର ସେଇଟା ବି ତା ଫର୍ମୁଲା ଦେଖିଦେଇଯିବ ହେଲା କେତେବେଳେ ପକାଇଦେବ ଆଉ ସିରିଜ୍ ପାରାଲାଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟର କନେକ୍ସନ୍ ତ କ୍ୟାପାସିଟର ଉପରେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି ସଲ୍ଭ କରିକି ଯିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ଆସିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିକି ଯିବ। କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ବହୁତ ଇଜି ଚାପ୍ଟର ଆକୁ ମୁଁ ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ମାନେ ଫାରାଡେସ୍ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ଦେଖିକି ଯିବ ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଯିବ ଆକୁ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯିବ ଭଲସେ ମୁଁ କହିଛି ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏନର୍ଜି ପାୱାର ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖିଯିବ ଆପଣ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ପାଇବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ନିହାତି ପାଇବ ହେଲା। ଆଉ ତୁମର କିର୍ଚଫ୍ସ ଲାଇନ୍ ଦେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଭଲସେ ଦେଖିଯିବ। ଏଠି ତୁମର ସବୁ ସଲେନଏଡ୍ ଅଛି ସଲେନଏଡ୍ କ୍ୟାରିଂ କରେଣ୍ଟ एम्पियर सर्किटल लो लोरेंज फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल एगुड़ा को कौन कि एगुड़ा इजी जिनिस गुड़ा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट करिंग कंडक्टर ये छाड़बनी है सोलेनॉइड आउ टॉरॉइड दुटा अच्छी है से सोलेनॉइड टॉरॉइड फॉर्मूला बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इनटू स्मॉल एन इनटू आई है तो यहाँ या पर गोटे प्रॉब्लम आसूँ तो सेटा छाड़ब ना ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेमती लेंजेस लॉ फेवरेट तुम फैराडेस लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्ट क्वेश्चंस आसूँ एडी करंट छाड़ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन भलसे देखी तापर तुम देखी कहीदे ट्रांसफॉर्मर भलसे देखी क्वेश्चन पाई है आउे एडमिटेंस इम्पिडेंस है एडमिटेंस इम्पिडेंस पावर फैक्टर से चैप्टरटार देखी ये तुम यही चैप्टर गुड़ा कौन यहीटा आईटा जदि फिजिक्स देखा चाहो ठीक करेंट इलेक्ट्रिसिटी जो दुटा सेक्शन रोचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक भलसे देखी दीजिए आउ जो बाकी कहली से लेक्चर देखी देगले सफिशिएंट है बट जो क्वेश्चन टाइप कहली से टाइप क्वेश्चन आसूँ क्वेश्चन सल्व करेबी है क्वेश्चन मुझे क्लास नहीं आसबि सल्व करेबी ओके तो यही जिनसा गोटे बेसी फॉलो करी ये टाइप क्वेश्चन आसूँ। केमिस्ट्री डायरेक्ट मुझे कहि 15 मार्क्स रखापी कौ चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट को तुम छाड़ दियो है
जदि पढ़ापी चाहो टे पढ़ी पार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टे देखीद ओके टी इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड सॉल्ट ऑक्सीजन टे देखी पार है जदि न पढ़ भी छाड़ दियो किसी प्रोब्लेम नहीं स्टेट्स ऑफ मेथडटा पूरा 100% एवटू एतिकी पढ़द है एतिक भल से पढ़ो गैस लो बॉयल्स लो ये जिन जहाँ भी लिखाई जो टॉपिक गोटे टॉपिक मिस करनी सब जिन पढ़ी के जीव है केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड छाड़ दियो है दरकार नहीं स्ट्रक्चर आटम 100% भल से देखी जाओ दिल से पढ़ी जाओ क्वेश्चन आसो गोटे भूल कर छोट चैप्टर आराम से हो छुआ कन्फ्यूज होती आफुआ प्रिंसिपल कौन आमर हूँ हेजिबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन है आ गए कौन हूँ हॉर्न्स रूल तीनटा भितर कन्फ्यूज हेनी तो भल से गोटे जहाँ लिखते एग्जाम पूर्व देखिए जीव टी है तुम जिते भल मास्टर होता हो से तुम भूल करके आसो जब केमिस्ट्री पिला तो ठीक भी करती भूल भी से कर दिखती ओके क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज आपको भी भलसे देखिए जीव एठी तुम गोटे क्वेश्चन बहुत पड़ुଛି रेडियस कैलकुलेशन कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेशन तो से रेडियस कैलकुलेशन आउ सब क्वेश्चन तो प्राय सब भल से पढ़ाई बट से रेडियस कैलकुलेशनटा टिके भल से देखिए जीव ओके तो सहीटा गोटे क्वेश्चन आसुच्छी क्वेश्चनटा सल्व कर बहुत माने प्रैक्टिस करके भूली हो जिन देखिए जीव तो पीरियोडिसिटी भल से देखिए मुझे 3टा चैप्टर किसी सिलेक्शन देवी देख स्ट्रक्चर आटम पीरियड मुझे कहली ना केमिस्ट्री देखिए जाओ अल्प टाइम अधिक क्वेश्चन सल्व करके आसो है तुमको टाइम सेव कर केमिस्ट्री ओनली तुमको सेव कर एग्जाम केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग ये 3टा चैप्टर सिलेक्शन किसी करना 100% दिल से पढ़ी जीव छाड़ ना है जदि आर नोट्स ना मत मागिदेव ग्रुप रे मुझे प्रोवाइड करदेवी कौन वीडियो भी पढ़िए मुझे तुमको प्रोवाइड करदेवी है जब ना तुम पाखे जो अच्छी तो निजर सेल्फ नोट पढ़ ओके आउ मु नीट रे भी क्वेश्चन दे देछि से नीट रे क्वेश्चंस लगे कि जीवो सांगरे हला आ प्रीवियस रे जति क्वेश्चंस अछि हला खाली थ्योरी पले किछ फायदा नै यदि क्वेश्चन सॉल्व कर जाउ केमिकल रिएक्शन पढ़ले पढ़ो नले छाड़ी दियो चलियो केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम छाड़िबो नाही 100% दिल से करि जीवो टाइम हेई पारे बट हूँ करके जीव भल से करके जीव है क्वेश्चन सब सल्व कर गोटे गोटे क्वेश्चन सल्व कर टाइम नहीं कि सल्व कर बट करके जीव ये भी तुमको मार्क देकी जीव भल मार्क देकी जीव है बहुत केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम मुझे गोटे लाइन भी सिलेक्शन देवी क्वेश्चन आसो बेसी भी कही दूसरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पीएच है तुमको हूँ वीक एसिड जो कॉमन आयन इफेक्ट ये 3टा आम बेसी क्वेश्चन पाई है तो आपको भल से देखिए जीव आ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है भल से देखिए आपको मुझे सिलेक्शन देवी आपको भल से देखिए जीव फिजिक्स भल से पढ़ाई चैनल तो से चैनल भल से देखिए जीव है टाइम लगे 2 दिन टाइम नहीं नोट्स बनाओ बनईकि नोट्स जब अच्छी अलरेडी बहुत बेस्ट पढ़ क्वेश्चन सल्व कर क्वेश्चन जब सल्व कर जाऊन प्रीवियस तुम जिते पढ़ी जाओ थ्योरी कर है आ बहुत कन्फ्यूज हम रिविजन कहली रिविजन सकाल जिते लिखुच राति से रिविजन कर निहाती ना कि फायदा हेनी बेनिफिट पाइबनी जनरल प्रिंसिपल एक्सट्राक्शन मेटल ये भी तुम मार्क देखी जीव आपको ये घोषियापाई हम बट मार्क देखी जीव 100% आपको छाड़ ना कैल्सिनेशन कौन रोस्टिंग कौन स्मेल्टिंग कौन भल से क्लीयर हो 3टा वर्ड कैल्सिनेशन रोस्टिंग स्मेल्टिंग ओके भल से क्लीयर हो कौ मेटाल कौटा क्रिएट हुए स्लैग कौन हूँ तुम ये सब जिनटा को भल से क्लीयर हो बहुत भल मार्क देखिए आपको भी छाड़ ना ये चैप्टर इंपोर्टेंट चैप्टर है ये इंपोर्टेंट आउ ये 3टा तो तुमको इनऑर्गेनिक पार्ट तुमको कहली 3टा छाड़ी जीवनी भल से करके जीव है केमिस्ट्री टाइम दियो मुझे कहबी केमिस्ट्री सिलेक्शन मुझे जोटा दूसरी से सिलेक्शन करुँची बट बाको जोटा कौचे चैप्टर पूरा पढ़ाई पूरा पढ़ ताको टाइम दियो आउ सिलेबस बाहर पड़ो जहाँ सिलेबस अच्छी गोटे लाइन लाइन अनुसार पढ़ है आ जो फ्लक्स स्लैग एगुड़ा भल से टर्म गुड़ा कौन फ्लक्स कौन स्लैग कौन है ब्लास्ट फर्नास को ब्लास्ट फर्नास कौन बाहर माने आयरन तार हूँ कौन तार जो अर्स कौन तो से सब मन रखी कौन कौ मेटाल कौन अर्स सब मन रखी डायरेक्ट क्वेश्चन आसे बास ऑर्गेनिक आसला फास्ट चैप्टर पढ़िया कौन देख एठी किछि बहुत ही मुझे ऑर्गेनिक माने छुआ कष्ट लगे कि ऑर्गेनिक सब इजी पार्ट मार बढ़िया मार्क देखिए जीव
ନେମ୍ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ଯିବ। ମୁଁ 30ଟା ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଯାଇକି ଦେଖିବ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଠେଇଦେବି ଆଉଥରେ ହେଲା। ସେ 30ଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିଦେବ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ହେଇଗଲା ସେଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ আর যে নোট ଦେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ'ଣ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ କ'ଣ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆକୁ ଭଲସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ପଢ଼। ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ହେଲା, ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଭଲସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ପଢ଼। ଆଉ ଆଲିଫେଟିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍, ଏରୋମେଟିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ତାକୁ ଜେନେରାଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମେଥଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି ହେଲା, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଉଛି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ତୁମେ ଛାଡ଼ିପାରିବନି, ଆଲକେନ୍ ଆଲକିନ୍, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଆଲକେନ୍ ଆଲକିନ୍ ଆଲକାଇନ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍, ତ ସେଇଟା ବି ତୁମ ନୋଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପଢ଼ ହେଲା। ତ ଅର୍ଗାନିକ୍ର 30ଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ତୁମେ ଦେଖିଦେଲେ ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନା ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏତିକି। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଭଲସେ ଫୋକସ୍ କରିବ। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବେଶୀ ଦେଉନାହିଁ, କାରଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲସେ ଫୋକସ୍ କରିବ। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ କରିବ, ବହୁତ ମାର୍କ ବି ଦେଇକି ଯିବ। ମୁଁ 100% କହିବି, 15ରୁ କମ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ଯିବନି। ଏ ଯଦି ତୁମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି 15 ରଖିଦେଉଛ ନା, ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ କଲେ ବି ସେଇ 10, ମାନେ ଭଲ ଛୁଆ ବି 10-15 ରଖିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ସେଠି 10, ମ୍ୟାଥ୍ର ଧର ହେଉଛି 25 ଆଡ଼େ, ତ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଗଲାଣି, 25-15 ହେଉଛି 40, 50 ହେଲାଣି, ସେପଟୁ 25, 75, ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍କୋର ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତ ସେଇଆ ଭାବି ପଢ଼ୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତୁମେ କହୁଥିଲି ନା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ତୁମକୁ ମାର୍କ ଦେବ। ତ ସେପଟେ ଯେତେ ଖରାପ କଲେ ବି ପେପର୍ ହେଲେ ତୁମେ 25ରୁ 20 ଭିତରେ ତ ମିନିମମ୍ ରହିଯିବ ଏମିତି ବି ହେଲା। ଯଦି ଆଜି ବି ଯାଇକି ଜଣେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ମାନେ ସେ ପେପର୍ 1ରେ ଆରାମସେ 20ରୁ 25 ରଖିବ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛ ଏବେ, ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେବା କଥା ହେଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼ ଅଛି, ଓନ୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ବହୁତ ଇଜି ଆସୁଛି। ତ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନି, ଭଲସେ କରିକି ଯାଅ ହେଲା। ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦର ନାହିଁ, ମ୍ୟାଥ୍ରେ ସବୁ ଦେଖିଯାଅ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କିଛି ସରିଯିବ ମ୍ୟାଥ୍ ହେଲା। ମ୍ୟାଥ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏତିକି ଥିଓରି ଜାଣିଗଲ, ଖାଲି ଡେଲି ସଲ୍ଭ କରିବ। ଡେଲି ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ରଖିଦିଅ 1 ଆୱାର୍, 1 ଆୱାର୍ ମୁଁ ଖାଲି ମ୍ୟାଥ୍ କଷିବି, 1 ଆୱାର୍ କି 2 ଆୱାର୍ ରଖିଦିଅ ହେଲା। ତ ଏମିତି ପଢ଼ पर डे। तो मिनिमम तो 10 आवर स्टडी कम हुआ माने कथा नुहे एବେका टाइम अलरेडी गोटे चान्स जाइए, सेकेंड चान्स आउ के आसो ना कि भगवान को देते है। ताकि ओबीएस देती बहुत सारा जब अच्छी कि यहीटा जब न होटा लास्ट भाव दियो, आपर तुम सेमती चान्स मिलनी कि तुम सेमती मोटिवेशन आसोनी है। तो से प्रिपेरेसन तुम बेस्ट ऑफ द लक। तो आउ कि जहाँ भी डाउट अच्छी केमी कौन जब किसी प्रोब्लेम हो बुझे तो ग्रुप में मेसेज करदेव कि मतलब पर्सनाली कॉल करके भी बुझीपार। ओके, तो बहुत पिला कॉल कर पार्चे हेल्प कर कथा ही पारनी तो पर भी मुझे कॉल कर कथा ही। ओके, तो थैंक यू। भावी समस्त बुझे बट एग्जाम केबे हम से रेडी होनी, कटअप के रेडी होनी, बट कटअप कह तुमको स्टार्ट कटअप कहि, कारण कटअप भी जाना दरकार के दरकार है। बट एबे तुमको तुम नोट्स रेडी थी दरकार। फॉर्म फिलअप लास्ट डेट सरिया बेलू तुम हाथ में नोट्स थी दरकार, से नोट्स को थोड़े रीडिंग सर दरकार, से नुआ कर न पड़ता जमी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।